السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برہ اخ نظر چند خاص خبرن پہ جنوبی کشیر ہندس پلوامہ قصبس من پولیس پارٹی پہ بندوق بردارن ہند حملہ اخ پولیس اہلکار فوت اخ زخمی علاقس من سیکورٹی سخت کلکتہ تو بنگال کن دویمن شہرن من امفان طوفان قہر 7 کھت زیادہ لوک از جان بار پیمانس پہ مالی نقصان کپوارس من فورسز اہلکاروں طرف 3 ملٹنٹ گرفتار ملٹنٹن نش ہتھیار برآمد مزید تحقیقات جاری پولیس سرینگر جوم وات گاڑین ہند ان گھن باپت مسلسل بند پنتھال تو دویمن جائن پہ زمین ورثت ست انتظامیہ طرف نن آمت فیصلہ جموں کشیر مز کورونا وائرس قہر جاری مزید 41 کیس برہ کن دون زنین ہند موت متاثر لکن ہند تعداد 1471 مرن والن ہند تعداد 20 وادی مز لاک ڈاؤن اثر بدستور جاری کاروباری ادار بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گھن متاثر تو ٹنگ مرگ کولگام کے لوکو طرف محکمہ پی ایچ ایس خلاف احتجاج محکمس خلاف ناربازی علاقس من صاف چنہ آب فراہم کرنے لوکو مانگ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جنوبی کشیر ہندس پلوامہ قصبس مز آز تمہ سات کھل بل سپز مز یل بندوق برداروں طرف پولیس پارٹی پہ گول چلاونہ آئی ون پلوامہ کس پرژھو خیر قدل علاقس مز آز دوپہر نامعلوم بندوق برداروں طرف پولیس پارٹی پہ حملہ کرنا آمت یتھ دوران انوپ سنگھ تو محمد ابراہیم ناوک 2 پولیس اہلکار زخمی سپد یدوے زخمی پولیس اہلکار علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئی تاہم انوپ سنگھ ناوک پولیس اہلکار زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدمت یپر یہ واقع پیش ان پتہ علاقس میں سیکورٹی سخت کرنا آمت یتھ دوران کئیان جائن پہ پولیس طرف خصوصی ناکہ لاگنہ آئی مغربی بنگال تو بنگلہ دیشس مز یہ امفان طوفان پیشن گوئی گوڑے کرنے آمت یتھ دوران ون آمت یہ طوفان ین ست اڑیسہ تو مغربی بنگالس مز سٹھا نقصان سپدت تت رات دوپہرن یہ طوفان مغربی بنگال ووتمت یتھ دوران ات تیز ہوا آسن ست زوردار رود پیون شروع سپد یل زن امفان طوفان ین ست 7 کھت زیادہ لوک از جان سپدنس علاوہ کلکتہ تو مغربی بنگال کن دویمن شہرن مز بار پیمانس پہ مالی نقصان چہ خبر تہ موصول سپزمت یپر یہ مرکزی سرکار طرف بنگال سرکارس امداد کرنک یقین دن آو تت ممتا سرکار مرن والن ہندس حقس من 2.5 لچھ رۄپیہِ فی کس دنک تہ اعلان کرمت سرینگر جوم وات یہ پتمو 2 دۄہو پہ گاڑین ہند ان گھن باپت بند تت درماند مسافرن سٹھا مشکل ویترن پیوان ون پنتھال تو دویمن جائن پہ زمین ورثت ان کن یہ انتظامیہ طرف جوم سرینگر وات گاڑین ہند ان گھن باپت بند کرنے آمت تت وتہ مز درماند مسافرو تو ڈرائیورو طرف ون آمت وات بند سپدن کن تمن سٹھا مشکل ویترن پیوان یپر ہائی وے انتظامیہ طرف وتہ پہ سفر کرن والن لوکن ون آمت تم گھن متعلقہ محکمہ ست رابطہ کرنے پتہ وتہ پہ سفر کریں یت زن تمن سفر کرنس دوران مشکل ویترن پین ارے بھیا کھا لیجیے آپ پہنچ جائیں گے کوئی بات نہیں کوئی دقت نہیں ہوگی سبھی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے کورونا وائرس برو کن ین پتہ یہ مرکزی سرکار طرف لاک ڈاؤن عمل مز ان آمت تو لاک ڈاؤن 4 جاری تت آز تہ جنوبی کشیر ہند ضلع کۄلگوم اننت ناگ شوپیان پلووم تو وسطی کشیر ہند ضلع بڈگوم تو گاندربل سان شمالی کشیر ہند ضلع بنڈپور تو ورملس تو کپوارس مز انتظامیہ طرف عائد کرنا آمت بندشن تو پابندین ہند اثر وچھنہ آمت یل زن کئیان جائن پہ لوکن ہز آواجائی تہ وچھنہ آئی تو شہر سرینگرس مز تہ یہ انتظامیہ طرف بندش عائد کرنے آمت یتھ دوران کاروباری ادار بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گھن متاثر سپد تاہم شہر سرینگرس مز تہ لوکن ہز آواجائی علاوہ نجی گاڑین ہند ین گھن تہ وچھنہ آمت یپر یہ جموں کشیر مز کورونا وائرس قہر جاری تت آز تہ جموں کشیر مز 41 کیس برہ کن آمت تو یت پٲٹھۍ متاثر لوکن ہند تعداد 1431 تام ووتمت یل زن وادی مز 2 زنین ہند موت سپد تو یت پٲٹھۍ جموں کشیر مز مرن والن ہند تعداد 20 تام ووتمت وادی کشیر مز یہ کورونا متاثر لوکن ہندس تعداد مز دہ کھت دہ اضافہ سپدان تو انتظامیہ طرف لوکن احتیاط ورتن باپت ون تت
اننت ناگس مز قائم اکہ نجی ہسپتال طرف حکم نامچ خلاف ورزی کرنے باوجود انتظامیہ خاموش ون اننت ناگ کس اکس نجی ہسپتالس مز زچگی سپدن پتہ اکس زنہ ہند ٹیسٹ کورونا پازیٹو آمت تاہم چھ ہسپتال انتظامیہ طرف متاثر مریض کن آئسولیشن وارڈ یا کورنٹائن سینٹرس مز منتقل کرنے آمت یل زن ون اثر رسوخ کس بنیادس پہ انسانی زو داوس لاگنہ آمت جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ مختلف ریاستن مز درماد لوکن ہز گھر واپسی حوالہ قدم تلنہ آئی تت پانڈیچیری مز مقیم جموں کشمیر ہندو لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت تہذ گھر واپسی حوالہ تہ قدم تلنہ یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنے ہم یہاں پر پانڈیچیری اور اوروول کے 80-90 آدمی پھنسے ہوئے ہیں یہاں پر ہم بہت تکلیف میں ہیں اللہ پاک کی قسم ہمیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم آپس میں اب بانٹتے اور کھاتے ہیں آج بولتے ہیں کل بولتے ہیں آج ہمارا ایک دن 4 دن کے برابر ہوتا ہے اور اس وقت یہاں پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمیں کسی طریقے سے گھر پہنچاؤ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی جو بھی اس محکمے میں اس کے ساتھ وابستہ ہے مہربانی کر کے میری ماں میرے بچے گھر میں ہے سب لوگوں کی ماں بچے گھر میں وہ بولتے ہیں ہمارا بیٹا آئے گا ہمارا بھائی آئے گا وہ انتظار کر رہے ہو مہربانی کر کے ہمیں گھر پہنچائے ضلع راجوری مز یتی انتظامیہ طرف عید مد نظر تھوت پابندین تو بنسین مز نرمی دن آمت تت آز بازرن مز لوکن ہند بوڑ تعداد خرید فروخت کران نظر سپدمت یل زن مقامی دکانداروں طرف ون آو یودوے بازرن مز رونق آئی تاہم سماجی دوری ہند خاص خیال تھونہ آمت یت زن پن تو دمین لوکن ہز حفاظت یقینی بناونی وادی کشیر مز یتی سبزی پھل تو ماز درگ باو کنس حوالہ لوکو طرف شکایت باونہ تت پلوامس مز محکمہ امور صارفین طرف لوکن راحت واتناونس حوالہ قدم تلنہ آمت یتھ دوران آز محکم طرف پلوام قصبس مز کوکر سرکار نیرخ نامس تحت لوکن فراہم کرنا آئی یپر مقامی لوکو طرف گلستان نیوز تو محکمہ شکریہ ادا کران وونمت زِ امہ قدمہ ست عام لوکن راحت ووتمت تاہم پزِ محکمس برونٛہہ کُن تہِ یہ مہم جاری تھاوٕنۍ پاکی پور پٹنس مز یت کورونا متاثر کیس برو کن ین پتہ یہ علاقہ انتظامیہ طرف ریڈ زون کس دائرس مز انہ آو تت علاقہ مز کیا ٹیم تعینات کرنا آمت یہ علاقہ مز ضروری چھڑکاو عملہ مز انہ تت لوکن ہز سکریننگ تہ جاری یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بناونی سرینگر کس پریم پور بس سٹینڈس ست وابستہ ٹرانسپورٹر طرف ون آمت یہ ات انڈسٹری ست وابستہ ٹرانسپورٹر گوڑے مشکلن مز ہین آمت تت موجودہ صورت حالس دوران ات ست وابستہ ٹرانسپورٹرن ہند روزگار متاثر سپدن ست یم لوک فاق کشی پہ مجبور سپدمت متاثر ٹرانسپورٹر طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت بس سٹینڈس ست وابستہ لوکن کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین انتظامیہ طرف یہ لاک ڈاؤن زمینی سترس پہ عملاونس حوالہ قدم تلنے آمت تت ایس ایس پی گاندربلن امہ حوالہ کت کران وونمت زِ حکم نامچ خلاف ورزی کرن والن لوکن خلاف یہ سخت کاروائی عملے مز انہ کچھ امپارٹنٹ آسپیکٹس ہیں لائک شام 7 سے لے کر مارننگ 7 بجے تک ایڈمنسٹریشن نے اور گورنمنٹ نے کلیئرلی کرفیو لائک سچویشن رکھی ہے تو اس میں کوئی موومنٹ الاؤڈ نہیں ہے اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ آج ہمارا شب قدر ہے امپارٹنٹ ڈے ہے اس کے بعد جمعۃ الوداع ہے دین عید ہے سو گیدرنگس ناٹ الاؤڈ کلیئر انسٹرکشنز گیدرنگ ناٹ الاؤڈ اور جس مسجد میں آپ نے کہیں نماز ادا کرنی ہے 2-3 آدمی اذان دے کے نماز ادا کریں بٹ اس سے زیادہ گیدرنگ الاؤڈ نہیں ہے جہاں پتہ چلا وہاں ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے کیس رجسٹر ہو جائے گا اگر آپ کہیں گے کہ پولیس آپ کو بگائے گی آ کے آپ پتھر ماریں گے پنگے کریں گے اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو خود بیہیو کرنا ہے بیماری ہے مسجد شریف میں جا کے 10 جگہوں پہ ہاتھ لگتا ہے نل کے ساتھ ہاتھ کنڈے کے ساتھ ہاتھ تو پاسبلٹی ہے ڈیزیز پھیلے گی شمالی کشیر ہندس ضلع کپوارس مز یہ کی دہ برو مقامی نوجوان ہز تصویر سوشل میڈیا پہ مقبول سپز یت مز مقامی نوجوان ملٹنٹن ہندن صفن مز شامل سپدمت تت آز صبح فورسز اہلکاروں طرف سوگام کپوار گیر کرنا آمت یتھ دوران 3 ملٹنٹ ہتھیار ہیت گرفتار کرنا آئے مرکزی سرکار طرف یہ جموں کشیر مز ڈومسائلس حوالہ قدم تلنا آئی تت JDU ریاستی صدر GM شاہینن امہ قدمچ مذمت کران وونمت یہ قدم چھ جموں کشیر حوالہ صحیح ننہ آمت
से रियासत जम्मू, ये जो जम्मू कश्मीर का खिता है, एक तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक कोविड-19 का मामला चल रहा है देश के अंदर, अभी उससे बाहर नहीं निकल रहे थे तो रमन से ला लाने का कोई मतलब नहीं बनता था। आपको देखना चाहिए अभी जब तक कि हम मामला ठीक ना हो, कम से कम इलेक्शन ना हो, और इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, एक बड़ी इमरजेंसी केस हो गया था कि कोविड-19 का जो है लॉ को पास करने की ज़रूरत थी। तो क्या चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान वन आव यदवे तजो तरफ मौजूद सूरत हाल दौरान इंतजामिया अथवाज फराहम करना आव, ताहम पज इंतजामिया तजरन इन मुश्किल नजर तल थवित संजीद कदम तुलें। जैसे कि हमारे जो ट्रेडर्स है वो बैंकों के तले दबे हुए हैं, बैंक अपना मीटर चालू रखता है, हमें 2-3 महीने से हम घरों में बैठे हैं, एक पैसों की कमाई भी नहीं हमारी ट्रेडरों को। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसका वैक्सीन भी बनाए आप, ताकि हमारे ट्रेडर भाई आराम से अपने घर में बैठ सके। जो ही लॉकडाउन खुलेगा हमें पता है कि बैंक हमारे दरवाजे पर आएंगे और हमारे दरवाजे खटखटाएंगे, हाँ भाई इंटरेस्ट भर दो। हम उस काबिल नहीं है इस वक्त कि हम इंटरेस्ट भरें। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं इस पर भी कुछ नजरसानी करे ताकि हमारे ट्रेडर भाई बच सके। टंगमर्ग कुलगाम के लूक तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वैसे ये मामले कई फिर हुकामन इस नोटिस मज अन्न आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरान पेवान। मुकामी लूको तरफ हुकामन अपील करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने हवाल गसन कदम तुलनी युत जन लूकन बुचन वल मुश्किल दूर करनी। अकिनगाम अशबल के लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज कायम करना आमतिस PHC सेंटरस मज तैनात डॉक्टर चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तीज तब्दीली हंद अहकाम सदर करना आमत, यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आय। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमत तब्दीली हंद हुक्मनाम गस मनसूख करने युन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। शुमाली कशीर हंदिस कपवार कस्बस मज ये चोरी हंजन वारदातन मज इजाफा सपदन तो रोज दौरान अल पल चोरन दुकानन मज चूर सपज यथ दौरान चूरो लछवाद रुपयन हंद मालियत सामान चूर न्यू तत मुतासिर दुकानदारों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागन बापत कह कदम तुलने यपर पुलिसन अमे हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कोर्मुत। खोनिबल कपवारिक रोजन वोल तारिक अहमद गनई ये बकवचन हंदिस ददिस मज मुब्तला तो पतम कई काल पे तिहंदिस इलाजस मज घर वालन कसीर रकम खर्च सपदमुत तत घर वालों तरफ वन आमुत मरीज सद इलाज बापत तिमन कसीर रकम दरकार यम किन तिम आवलिनस मज हेन आय। घर वालों तरफ साहिब सरबत लूकन अपील करना आमुत तिम गसन मुतासिर खानदानस मदद करें युत जन इंसानी जू जाय सपदन निश बचावन। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा, दियो इजाजत, खुदायस हवाल।